बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ते का दिन है। 20 तारीख है ज़िलहज की, 6 तारीख है जून की और 24 तारीख है आज जेठ की। मैं मुमताज़ तारिक, आप देख रहे हैं बकरी गाल। आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा कि अक्लमंदी का मुजाहरा करके बड़ी बड़ी मुसीबतों को लोग किस तरह अपने ऊपर से टाल देते हैं और हम लोग जज्बात में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और वो बर्बादी जो टाली जा सकती है हम खुद पर मुसल्लत कर लेते हैं। आपको वीडियो के साथ रहना है। जैसे आपको खबर है कि जुम्मे के दिन हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी करनी होती है, वो तय करती है। तो कल जुम्मा था। आपकी इतला के लिए ये अर्ज है, आपने सुन भी ली होगी बात। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए कमी की गई है, डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है। बता रहे हैं कि मिट्टी के तेल को बड़ा महंगा कर दिया है हुकूमत ने, शायद वो सस्ता लग रहा होगा उनको। ये कमी मामूली है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग तबसरे कर रहे होते हैं। कोई बता रहा होता है कि जी बड़ी कमी हो रही है, कोई बता रहा होता है बड़ा इजाफा हो रहा है, कोई कहता है ना कमी होनी है ना इजाफा होना है। ये सारी मतलब क्या साराइयाँ होती हैं। मैं आपको एक स्पेशल बात बताने लगा हूँ। ये कमी 30 रुपए पर लीटर बनती थी। मौजूदा हालात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उसके पेश नज़र 30 रुपए 1 लीटर में कमी होनी थी। लेकिन आपको कितनी दी गई है? 4 रुपए, वो भी सिर्फ पेट्रोल में। डीजल की जो कमी थी वो हुकूमत ने खुद रख ली। हुआ ये है कि 30 रुपए की जो कमी बनती थी उसमें से 26 रुपए फिर भी लेवी की मद में हुकूमत ने खुद रख लिया और आपको रिलीफ दिया सिर्फ 4 रुपए का। मुझे नहीं समझ आती इनका पेट कब भरेगा। शायद कब्र की मिट्टी से इनकी खोपड़ियां भर सकें, वरना मुश्किल है। अब मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसको फिर से बता रहा हूँ कि गौर से आपने सुनना है। गुजारिश ये है कि एक मर्द को अपनी बीवी पे शुबा था कि वो बदकार होती जा रही है। वो देखने लगा, इंतजार करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब घर में आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ घर में मौजूद है और बदकारी कर रही है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उसने दोनों को मौके पे पकड़ लिया, लेकिन उसने ना मारा ना पीटा, दोनों को बिठा दिया। मर्द से पूछने लगा कि मुझे सच्ची सच्ची बात बता, तुझे मैं फिर छोड़ दूंगा। जो मैं पूछूं मुझे वो बताते जाना। उसने कहा जी पूछें। उसने कहा ये औरत तुम्हें अच्छी लगती है? उसने कहा हाँ जी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैं इसको तलाक दे दूं, तुम इसके साथ शादी कर लोगे? उसने कहा हाँ जी कर लूंगा शादी। तो उसने कहा ठीक है। उसी के होते हुए उसने तलाक दी औरत को और उसे कहा अब ये मुझसे आज़ाद हो गई है, तू चाहे तो इससे शादी कर ले। तो जब औरत का उससे नाता टूट गया तो कुछ दिनों के बाद जो मराहल हैं वो मुकम्मल होने के बाद उस मर्द ने उससे शादी कर ली। वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। तो कुछ अरसे के बाद औरत अपनी नेचर में बदकारी भर चुकी थी, इसलिए वो बदकारी को छोड़ नहीं रही थी। वो मनपसंद मर्द जिसके लिए उसने अपने शौहर को छोड़ा था, तलाक ले ली थी और हंसता बसता घर उजाड़ दिया था, फिर वो उससे भी बेईमानी करने लग गई। उस आशिक को भी लगा कि इसके फिर से किसी मर्द के साथ ताल्लुकात कायम हो गए हैं। तो जो बदकारी होती है ना एक दिन जाहिर जरूर होती है। वो कहते हैं कि सौडी चोर दा ते हिकड़ी साथ दा। चर्दी आखिर बनने लग दी है। एक दिन उसको पता लग गया कि मामला क्या है। उसने भी पकड़ने की उसी तरह कोशिश की जिस तरह वो खुद पकड़ा गया था। तो उसने पकड़ लिया, लेकिन उसने उस वक्त हिकमत दानाई सब कुछ एक तरफ रखकर गुस्से में आकर फायर करके बीवी को और उसके आशिक को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद खुद जाके पुलिस स्टेशन में पेश हो गया कि मैंने ये कत्ल किए हैं, आप मुझे गिरफ्तार कर लें। कुछ दिनों के बाद ये बात उसके साबका शौहर को पता चली कि मेरी बीवी का आशिक जो अब उसका शौहर भी बन चुका था, उसने गुस्से में आकर बीवी को बद चलने के शुबे में बीवी को भी और उसके आशिक को भी कत्ल कर दिया है। तो अब वो जेल में कैद है। तो उसने एक दिन उस बंदे से मुलाकात करने का सोचा। बाजार से उसने फल फ्रूट लिए कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपनी बीवी के साबका आशिक और मौजूदा शौहर
اس کے پاس جیل میں ملنے چلا گیا، اس سے ملا، اس کے ساتھ بیٹھا، باتیں کی، تو اس نے پھل پیش کیے کہ یہ پھل ہیں، انہیں آپ کھا لو۔ تو اس نے کہا ایک بات کہوں آپ سے؟ اس نے کہا جی کہو۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میں اگر حکمت دانائی سے کام نہ لیتا تو جیل میں آج تمہاری جگہ پہ میں بیٹھا ہوتا۔ میں نے اس وقت جو مصیبت مجھ پہ آنی تھی، یوں سمجھو کہ میں نے غصے پہ قابو پاتے ہوئے وہ تمہارے سر پہ ڈال دی، اور میری جگہ پہ آج تم جیل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، عورت کو سب سے زیادہ اپنا میکا پیارا ہوتا ہے، بھائی، باپ، ماں، ان کی عزت عزیز ہوتی ہے۔ عورت گھر میں ہو نا، اس کے میکے کے متعلق کوئی بات کرو تو وہ لڑ پڑتی ہے، سب سے زیادہ مطلب ان کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ یہ میرے گھر میں آئی، میری بیوی بن کے آئی، میری عزت کا چھوڑو، اس نے تو اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا کہ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا، بات کسی کو معلوم پڑ گئی تو میرے ماں باپ، میرے بھائی کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تو مطلب اس نے نہیں سوچا نا ان کی عزت کا، اس نے ان کی عزت خراب کر ڈالی۔ اس کے بعد اس کو سوچنا چاہیے تھا اپنے شوہر کی عزت کا، کہ معاشرے میں وہ کیسے فیس کرے گا، لوگوں کو کیسے اٹھے گا، کیسے بیٹھے گا۔ تو اس نے وہ بھی خیال نہیں کیا۔ کاش تم اسی وقت سوچ لیتے کہ یہ جب اپنے ماں باپ کی، بھائیوں کی نہیں ہوئی اور اپنے شوہر کی نہیں ہوئی تو یہ تیری کیا ہوتی؟ تم نے تو سوچا ہی نہیں اس بات کو، اور تم نے بے وقوفی میں وہ مصیبت اپنے گلے لے لی۔ تو یہ بات کرنے کا ایک مقصد تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کے فسادات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل تاحال جاری ہیں۔ ایسے مسائل بہت سی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دانش مندی سے، حکمت سے ان مصیبتوں کو اپنے سر سے اتار پھینکتے ہیں، اور بعض لوگ جذبات میں آ کر وہ کر جاتے ہیں جو اس کے عاشق نے کیا۔ ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پہلے تو خواتین کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہی ہیں، اس کے نتائج کیا ہونے ہیں، وہ نہیں سوچتی۔ پھر اس کے بعد جو کسی کی عزت پہ مرد ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان کی عزت خراب کر سکتی ہے تو میری عزت کا خاک خیال رکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مصیبتوں سے بچائے، ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے مال، رزق، شان، شرم کی خیر ہو۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی ہوئی تو کل ملیں گے کسی نئی وکری گال کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وکری گال کہندی وکری گال ممتاز طارق دی۔ وکھریا گالی وکھرا چینل سرائکی وسیب دے سچی رنگ تواڈے اپنے یوٹیوب چینل وکری گال دے سنگ۔ وکری گال کو یوٹیوب تے سبسکرائب کرو تے نال نوٹیفیکیشن بیل آن کریندے ہوئے آل کرنا نہ بھلائے۔